Lam sogong haina no kok borok ni tegan entertainment YouTube channel. Ga salbalo gain rokna ang jeta unboxing video tui phaina unboxing video tui phaina hini no samani jeta SBI credit card ni bagai gite SBI credit card ni bagai jeta apply khlaimani abo phaika phiaba ang je khlaimani hinga ka abo reject khlai thanga gete khoroksani mungui ang je apply khlaimani je apply khlaika hinge o je apply khlaimani Hinkhy koidin nangka hinkhy tam document provide khaina nangka abor no bebak no phunuk nai hinkhy kai tam khai ga hinkhy reject ngi thang abor no o video cover khlaina hinkhy tini unboxing no khlai thungnai jeta SBI credit card je phai shop pai mani ga abor no tini khulugui ang phunuk nai ngendo o video plan si pai thak jara nai tongni ga phai tini video no chenglai sinai SBI credit card ni bagai boma haika sung apply khaina nang amorok tini o video cover khlainai hinkhy jotona nangno details dongna phunui mangala hinkhy kicha khlaina nang cover hinkhy amoni bagai ang mobile screen no dongno rika hinkhy am khai o je credit card no mankha abrok no phunuk nai hinkhy o je credit card ni bagai nini apply khaina bagai pan card aadhar card nago tini ni umor ba boyos ni 18 বছরनि ni boyos ko nganago hingga kaine o je credit card no apply khlai manai hingke Flipkart thangai jeta offer tongka hingga kaine yang ti manai jemon naidi o jagao no nui tonkhana jeta Flipkart SBI card ni nei 10x reward nei o jaga thangai akanai o jaga thangai naidi SBI loading ni tongo hingga o jaga thangka hingga kaine o jaga simply click SBI card hingga ang mababo simply click SBI card no o jaga ni nung SBI credit card ni already khlajak to tongkai ESD krikai nurdi hingkai nini jeta nini title bumung CD hingkai nini last bumung residential CD email ID CD mobile number CD hingkai oro accept khaya kanai oro send thaka hingga kaino mane teksa page non ton khana hingga personal details CD current address rok tuya kanai nang fill up khai pai tamni hingga ang nang fill up khlai puruk malia tamni ga ani already khlaijak ba hingga olon desaka pana abo ungkoi thana hingga ban bagang nong next video nong phunuk nai jeta fulls boba haike je SBI credit card ni bagi apply khainai Flipkart to obo offer ri tongo norok angi thangi apply khaidi khaina bagi ni kuno nangya pan card aadhar card to kangai nongo dini kuno income proof nangya income proof ni bagi hingi nanga dawo nono business sungka ni company sungka hangai ajagao self employed ready self employed ba kanai ni business tam khlai ready hinga ang to space money sin khlai tong angka space money mane kaisa APS ni jeta portal abona ang rekha koi bosor khlai tong aboro bedi tei nangaro nei tamo retailer sedidi e aba haike apply khayota khaimani yaglo hinga kaino kaisa message phainai do angno tamu mobile screen tangi nangno phonuk nai tongdi oba haike we have received mane ni document joto no accept khlai ka hinga receive nai 11 working days ni bisingo no approval message rohna ni kaisa eko message phainai tei o je simply credit card ni bagai jeta annual charges hinga 499 plus GST amahita hinga kaino nona video KYC khana nge video KYC khana hinga WhatsApp tei bo porok nona sani mano brini khetero hinga ka WhatsApp tei nona photo sannai photo bui maro nai hinga photo boba haike bunai hinga kaisa hinga busawi no ma mojangnai kaisa hinga yak phologai te kaisa hinga yak kabagai omahe kaini rohna nango hinga tei anini dukan to hinga dukani photo borok sannai e am haita hinga krike to gre hinga abani yaglo hinga kaino tamo jeta a je card amani yaglo hinga tamo approve nang congratulations ne kaisa nona message rohnai je nini your SBI card number has been approved 7 working days bisingono nini kaisa dispatch ni message mani thanai ni borok rohnai ingkino dispatch ni message borok boba haike roh hinga kana dio jagao dear customer your SBI credit card has been dispatched hinga kana nang o jaga thangai hinga kana nang track khaimaka hinga kurmo thangya kanai track khaiganga nang o jaga nuknai boba haika track khainai na diang nang phlugan do hinga ang to accept khlaijak singka ro accept nuknai hinga di borok bupur ro kangkai obo 29 September no obo phaika hinga tracking number no nukna ekta 43 borok ro hoidika hinga abo hoyana ni simi sopaite waisino yango agartala ni hoite sengai hakanai koitawa agartala sopaiga hinga kai 11 tarik Oktober agartala sopaiga hinga kaino 14 tarik Oktober hinga kaino ang deliver bo klai paikha oma haikai kat man paikha
Hinkhe tabuk o je card ni feature bo bahai hingga ke naidi card ni limit busuk man kha borok nang phunuk nai do card o hinkhe tei card ni limit kobang mana hingga ni civil school kaham na nago civil school kom hingga card ni jeta limit bo kom no manai hingga charges busuk hingga 499 plus GST abo Amazon ni gift voucher hisabe tewisa nang recover ngui thanai manan borok no voucher rohnai ta ama hai ngenok saimang kana bo ma haike mane apply khainai te apply khaimani yaglo sal busuk nang हिंगे ना वीडियो से केवाईसी खाने के वीडियो केवाईसी खाने हिंगे चलाने क्षेत्र में वीडियो केवाईसी खाया ब्रेनी क्षेत्र में हिंगा से वीडियो केवाईसी खाया WhatsApp ते फुटरो रहा कहीं आबो एप्रूव खाई रो निनी डॉक्यूमेंट दो जो तो ठीक तो हिंगा के मिसमैच हिंगा के निनी जेटा बिजनेस नि जेटा तामनानी लोकेशन रो कहम तो हिंगा के निनी बिजनेस जेटा इनकम रो नंगा जागा मारनाय नंगा जागा इनकम सान का हिंगा ITR आ जागा रेडी 4 लाख बा 3 लाख रेडी आमायता हिंगा फाइदी तबो हिंगा जों जेटा अनपे खालायनाय अजे क्रेडिट कार्ड फाइ सफायमानि अजे कार्ड न जों अनबॉक्सिंग खालायनाय गाय अजे कार्ड नि लिमिट बिसुक मानखा आमर जतन तिनि अ भिडियो फुल कवर खालायनाय गा फाइदि आं रंना ताबुक अमनो अनबॉक्सिंग खालाय फुनुकनाय खालायनाय गाय नंनि बुसखांन आं मनो फुनुकनाय के आवना जों अमा हेके चिरि पाइनाय आं थानि कुनु केचिरो पकरिखा जस्ट जों अमनो हाबे के चिरनाय गाय अबंखा हिंगे अबंखा सिनी जेटा सिम्पली क्रेडिट कार्ड हिंगे ओ जागा नगलुबेना सिम्पली क्लिक क्रेडिट कार्ड हिंगे ओ जागा जतो एड्रेस दंगो हिंगे ओ जागा QR कोड दंगो हिंगा फाइदि जों अमनो ताबुक बिसिंगो तामतं नायलायनाय SBI कार्ड सिम्पली क्लिक SBI कार्ड हिंगे ओ जागा नायदि स्टिकार अबा हिंगे बरक रोखा हिंगा अबनो ताबुक जों खुलुंगा नांनाय गय अबनो खुलुंमा पाइनाय हिंगा बनि बागै तो ब्लेड नांनाय आं अबनो खुलुगै पाइखा हिंगे ताबुक अ पेपर न अमाय के जों खुलुगै पाइनाय माने अनेक थास्के सनामजाक माने पेपारजाक अजे पेपर हिंगे अबिसिंगो से फीचर दंगो हिंगे जों अबनो तिखायनो हानाय हिंगा अबखाय तो जेटा तामनानै बॉक्स हिंगे ओ जागा स्कैन टू डाउनलोड SBI कार्ड मोबाइल ऐप नों अबनो पिन जनरेट खाना बागै अजे गूगल थांगै बा एप स्टोर थांगै डाउनलोड खायना दिनसो बंनि एप्स कादो हिंगा बंखा जेटा सिम्पली क्लिक SBI कार्ड नि जेटा बखं हिंगाय ओ जागा फाइदि नायदायानो अबो हिंगे जेटा वेलकम किट नि कायसा बरक पेपारिबो नगनुबै तंगना जागाव SBI कार्ड अबाहाय नंनाय सिम्पली क्रेडिट कार्ड हिंगा ओ जागा फीचर रक नायदियो जागा तामो और लॉगिन गिफ्ट वाउचर मानो ही गेट ए वेलकम वाउचर व्हाट पास फ्रॉम Amazon अनंगना सेदा एनुअल फी नि परिबते बरक गरिबो नना 500 वाउचर रिबो हिंगा माइलस्टोन रिवार्ड और रिबो 2000 अब 1 लाख ते 2 लाख नों जदि एनुअल स्पेंड खालायका हिंगा 1 लाख থেকে 2 लाख पर्यंत नों स्पेंड खालायके 2000 টাকা कैशबैक माननाय इ शॉपिंग रिवार्ड्स शॉपिंग खालायका हिंगा वो रिवार्ड दङ जागाव हिंगे ते फ्यूल चार्ज वेवर माने निनी जेते पेट्रोल दाथानि रगो ओ जागाव नायदि 500 থেকে 300 जदि मान तो खालायका हिंगा नों निनी वाउचर बुसुक माने 100 आमा हायकेन रखरो साव बरक हिंगा एनुअल फी रिजेबल नांगो स्पेंड और साव 1 लाख टाका जदि इंगो खालायका हिंगा एनुअल फी योर कार्ड फॉर subscribing you will be visible माने तमुंग नों जदि एनुअल 1 लाख टाका नि स्पेंड खालायका हिंगा निनी एनुअल फी नांगे नै और साव हिंगे ओ जागा एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हिंगे Amazon in Apollo book my show clear trip हिंगे easy dinner ते ओ जागा landcard.com ते net match stock दङ जागा रगत नों थांगै माने पाइमानता परचेस खायमानता हिंगे अबंखा जेटा SBI कार्ड नि जेटा prevention is better than fraud माने fraud ngena tei borok jaga kisa bujugi rikha boma hige nang banchinaय fraud ni hoite हिंगे अबिसिंगो न कार्ड दङ दो चिनि हिंगे ओ जागा लिमिट दो गतन तंगनाय दो हिंगे ओ जागा बरबाय कन्ट्याक्ट खायनाय रक दङ हिंगे ओ जागा बिल बो हायके खायनाय ओ जागा सैजाक दङ डिटेल्स
hingke jeta chini card hingke o jaga o hingke limit busuma kanga naidi limit ke kom no manchio hingke o jaga naidi mokhai de card number hingke o jaga additional card number kwrwi credit card limit hingke 10,000 no manchio cash limit hingke 1000 taka nang withdraw khaimanai hingke statement generation date mane proti mas ni 7 tarikh o nang je sbaio aboni bill pay ma khainai hingke abono o je date no paltogi mano hingke o jaga jeta card ni jeta details rijak tongo hingke amoni jaglo hingke mankha chini jeta card mo card bujiga hingke ang nokno phungnai obo hingke back nok nugui tongkhana hingke obo wngkha simply credit card hingke o jaga nok nugui tongkhana hingke ang obono kisa security ni bagi kisa o jeta card namono ang kisa hui painai ko nok nugui tongkhana jeta simply click credit card SBI ni visa platinum hingke o jaga card number tongo hingke tei CVV tongo tei jeta card ni bumung tongo mo chip hingke obo wngkha bini back belakeno naithok hingke tei your customer helpline tongo hingke obono pin bobo haike generate khlainai obo khe next video nongno phunuknai tei bomo haike mono active khainai hingke play store thangui download khlainai no bebak no phunuknai ganok simon kana jeta credit card bobo haike apply khainai hingke tei bobo haike approve hingke tam document nang hingke busuk din nang manani bagai hingke ang o je credit card manani bagai pura puri mas kaisa nangkha mane 1 month nangkha September apply khaimani October mankha October ni 14 October hingke asukno jotnana hambai hingke o video ni bagai like share comment khlainani tapokdi hingke haina next video obo hai video tui malai phinai jotnana hambai bye